Game 3 mga kaibigan sa ating bakbakang main event mga kaibigan. Game 1 1 by Team Dumanog. Game 2 1 by Team Cebu City. Okay, this is now deciding Game 3 mga kaibigan. Game 3 of the best of 3 games bakbakan between Team Dumanog versus Team Cebu City. This bakbakan event here in Barangay Lutak, City of Naga is sponsored by Barangay Officials, GB Fiber Internet and CCTV Services, Queen Prince Shop, Edwin RGB Game Farm, GMB Prince mga kaibigan, organized by Consial Ballester Canonigo Cabrera and Boss Dong Candol. Nagiya sa atong court si Boss Dong Candol mga kaibigan. Under Pitik Partner Promotion. Ono 0 in favor of Team Dumanog. Cebu City's ball. Servisyo Jobert Barcinas para Ono. Tuara Jobert. Ay. Bibi Orle. Wala. Bibi Orle. Wala. Mibagmos Bibi Orle. Pasok. Pasok ang tira ni Jason. No, igualis na. 1-all. First deadlock of Game 3 mga kaibigan. 1-all. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Shoutout ni Sir Jonathan Arquion. Lah, tuara, namato na. Shoutout ni Bus Janak Rabaya. Papat Eriklasat yung Manuel Isetraya. Nunil, nice defense coming from Team Dumanog. Guys, subway miyagi ang tira ni Idol Jobert Barcinas. Di madawat sa ahinsya. No, igualis ha. No, igualis. Side out Team Dumanog's ball. Kung isa mapilihan na yung Game 3, pwede mag-block. Ikaw pa. Shoutout ni Bus Bansot. Dire ya. Shoutout sa ni Bus Ranil. Ala. Ala, tuara. Jason Pictos bay. Kuha pa Nunel. Out ball. Shoutout ni Consial Ballester Canonigo Cabrera. Shoutout sa ni Consial Jobert Baruman. Shoutout Consial J. Arnoco. Inatindan sa tubagbakan. Tuara, namupog na. Tuara, gibato na Jobert. Wala. Grabe. Mamma mia! Ang lalakas ng mga tira ng Team Cebu City. Answered by Team Dumanog. Nako! Aba! Kuha pa yan! La! Yun o! Ito na! Goodbye Philippines! Auto! Shoutout ni Boss Emira o ni Ninyo Haka. Shoutout ni Boss Rilayar. Shoutout ni Aljanre. Inatindan sa atong bakbakan dire. No, igualis lang yapon na. Here comes William Oberes. Para dos. Sadam. Pinumba sa ire. Ay. Tuara. Buwana. La. Over na bakod. Overcook. Dos. Na in favor of Team Dumanog sa atong Game 3 ha. In favor of Team Dumanog. Shout out there ni Clark, ni Boss Ijin. Tara, Boss Ijin. Clark. Shout out. Shout out sa ni Eploy dire, skilled. Boss, Eploy. Servisyo William. Tuara. William again. La. 3-shot combination ni William. Answer by Sadam Forever. Wana. Ito. Bawal ang mahina dito, kaibigan. Ito. Uy, Bebe Orle. Layay. Out ball. Nakalukat ang passport. Ang bola ni Bebe Orle. Migawa sa nasod. 2-1. Shout out sa ni Herne Basalan. Lagi pilak adlaw, nag-awat ko sa balirong. Apart. Kini para igualis dos. 2-1 ha. In favor of Team Dumanog. Out. Side out.
Nonel lang sa servisyo. Para 3. Servisyo Nonel para 13. Paradol! Agay! Sumubra! Nako! Over-aggressive si Nonel Magna. 2-1 ha, 2-1. Servisyong Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kini para iguales 2. Agay, tagag tungod. Agay, wakadagan eh. Tungangang tuloy. Ngigang William eh. Kini servisyo Batang May Laban para 3. PBM ulit para 3. Dalawa, 2. Agay, tuagsik ang buwan ni Idol Jobert. 3-1 na, 3-1. 3-1. Shoutout ha ni Ismail. Shoutout sa ni Pitik Partner. Atong announcer ni na announcer ta. Pitik Partner. Tiri kele daw. Oh, kini servisyo Baby Orly. Para 4 na ni sa Team Dumanog. Jobert. Nonel! Nonel! Kuha ba? Kaniya! Buhay pa! Kuha lagi ang plasan! My goodness! Kuha lagi awon! Lubog na ni Bensa! Sakay! Goodbye na! Ipit na! Team Cebu City! Nice shot! Coming from Nonel Magna! Woo! Grabe eh! Ano? Nonel? Grabe eh! Shoutout ni Boss Oliver Ligaray. Grabe eh. Shoutout ni Kuya Bandam. Servisyo Batang May Laban. Point 5-1 na. 4-point lead na sa Team Dumanog sa atong deciding game 3. Sa game 3 decision. Naarman na ang boss. Shoutout sa ni Boss Bansot ha. Dara Boss Bansot dire. Para size, berbalik. Tara. William, pukot ang tira. Side out. 5 na Cebu City's ball. Para dos niya. Servisyo ni Saddam. Kini servisyo Saddam para 2. Para dos. La. Agay, point 2-5 na. 2-5. 3-point lead na lang sa Team Dumanog. Here comes Saddam again para 3. Baby Orly. Saddam. Baby Orly nangaplas. Grabe ang tira Baby Orly. Igo raman dyan mo gimaus nit. Parang natutulog. Sleeping child na si Baby Orly. The sleeping child. Dumanog's ball. Servisyo William Oberis. The pride of Naga. Para balik. Servisyo ni William. Kene para size. Para size. Wajison. William again. Jobert agay. Si William ibaus. Saddam. Paradol. Agay. Nonel. Oplok ang tirang Nonel. Singkat aja. Oke, kota Jison. Anong kapas mo? Anong magigit? Ayos ko. 5-2 ha. 5-2. 5-2 na. Bandang punya. Kapitan Way Barangay. Oh, servisyo Jason. Okay, Jobert. Ede, pagkakataon pa rin na hole. Mamma mia, Saddam forever, the Olympic spiker. 3-5 na, 3-5. 2-point lead na lang sa Team Dumanog sa ito ang deciding game 3. Sino kaya ang matibay? 4-5 na, 45 mga kaibigan. Sipa og buto, 45. Advance Happy New Year ha sa tanan na natong mga viewers ha. Advance Happy New Year. La, Jason. Oh, siya dito. Baka man si paabuto lang taka Jason ha. Agay! Wala. Lapses sa depensa sa Team Cebu City. May collapse ang depensa mga kaibigan sa Team Cebu City. 4-5. Here comes Nonel Magna para size. La. Baby Orly. To Jobert. Baby Orly again. La, para. Ay, kuha ni. Wala, nanay mo goodbye yan eh. Goodbye Philippines yan eh. Hala ka niya. Out ball. Size 4 in favor of Team Dumanog.
This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. Mapalit ninyo sa Karkar Chicharon ng Delicacy Store. Nasa Sangat San Fernando, Abukon, Sibunga. O nasa diya sa poblasyon na Karkar ang Maricel Anthony outlet o sa Guadalupe, Karkar. Gusto mong disco Arnoco no disco mobile. Basta disco Arnoco. Basta Arnoco disco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog kabaho. DJ's favorite disco mobile Arnoco no. City 4. Para 8. Kini para 8 na. La, may bahog na. Bahog! Baby Orly! Tuara, Nunil. La. Iya, kini. Baby Orly to na rescue. La, bato na! Agay! 8-4. Team Dumanog is leading by 4 points sa atong deciding game 3. Kini para 9 na. Servisyong Nunil hamak na. La, Baby Orly. Nice defense. Nunil, ora. Sadam. Baby Orly. Baby Orly again. La. Tora. Wala. Full throttle na si Baby Orly. Tuwa na, high speed action mga kaibigan. Out ball. 8-4 lagi po na to score. Side out. Cebu City's ball. 8-4 kini para 5. Agay, tuara Baby Orly. Babag na. Pikan, ay, tuara. Sound ba? Namato na ang team Cebu City. Auto. 5. 5-8 na. Kini para 6. Gago ko na ang team Cebu City. Agay, Nonel. Nice defense coming from Nonel Lapak na. Nonel again. Lah, tuara. Heavy rainfall coming from team Dumanog. Lah. Ads. Fired back. Cebu City. Fires back mga kaibigan. Agay, tuara. Lah. Wala. Nice exchange. Lah. Bill to bill action. Action backball game. Wala, goodbye na. Buhi pa rin ka. Kinay. Nakaka-counter Jason. Woo! Jason. Nakabunal pas Jason na mata ang team Dumanog. Bostong. Daw gato dito sa. Sai sutso atong score. 2 point lead na lang sa team Dumanog ha. Servisyo para City. City. Yurali sa Juben. Lah, binukbukay sakto. La, kini. Hapla si Baby Orly. La, grabe bato Baby Orly. Nonil. Overhead shot. Pasok. Kluningning ang tira ni Nonil Amak na. Grabe dua ha. Walang bumigay. Ito na si Baby Orly ang batang may laban para Noibe. Para 69. Para Noibe. Survey Baby Orly. Agay! Kini! Goodbye na! Goodbye Philippines! I go to ball! Noibe! Size na! Noibe size! 3 point lead sa team Dumanog ha! 3 points na lang ang kailangan sa team Dumanog at mananalo na. Champion na. Servisyo Baby Orly. Agay, Baby Orly. William. Agay, may offlock. My goodness, William. Size 9 ha, size 9. Cebu City's ball. Kini para City. Alah. Tuara, Baby Orly, ay! Wow! Mamma mia! Nunel, gitarit! Tara! Mamma mia! Bugbog sarado ang team Cebu City. Grabe. Noibe size. Induta dua ay. Bauta ni dua ka team ay. Bati kayo. Size 9 kini para Disney. Servisyong William Obiris. The Pride of Naga. Okay, servisyo William on the way. Agay William. Ay, wakadagdag si William ay counter run na yun eh.
Wapa ni Gisa. Wapa mo kasiti sa Juban. 9-6. 69. Oh, special thanks ha ni Konsihal Balister Canonigo Cabrera Para City na sa Quezon, ha? to make this Nonel. bakbakan event possible. Ay, nanukdok na si William. Okay, side out. Domanox ball. Kinsa kay makadagan ng last nga bakbakan sa December sa 2024. Kinsa kay ma-champion na ni. Servisyo Nonel. Mauna din niya ang last nga bakbakan sa tuig nga 2024. Mauna ni kinalasan nga bakbakan mga kaibigan. Duha na lang. Jeez! Sa isa, kinsa kay ma-champion na ni. Buong pag-partner. Para panay. Kene para na. Quitis Agay. Jobert Ibalian sa serbisyong Nonel. For the win para champion ang team Dumanog. Para champion sa last nga bakbakan. The last bakbakan of the year 2024 para champion. Champion. Congrats. Team Dumanog. William Nonel na Bibiorle for winning the championship mga kaibigan. For being the champion.